refiero. 그래서 제가 첫 파트에 예수가 그리스도라는 것이 무엇인지를 얘기하고 있는 Por 거예요. eso es que en la mañana hablé de qué significa que Jesús es el Cristo. 이 교재를 보면 18강까지 예수가 그리스도라는 것에 대한 설명이 쭉 나와 있습니다. Y si nosotros vemos hasta la lección 18, vemos que está organizado para hablarnos de qué significa que Jesús es el Cristo. 19강과 20강은 성경의 전도에 대해서 말하는 겁니다. Y las lecciones 19 y 20 nos hablan del evangelismo de la Biblia. 옥토를 어떻게 찾는지, Cómo buscar la tierra buena. 그 찾은 옥토와 뭘 하는지, ¿Y qué es lo que hace esta tierra buena? ¿Qué es lo que tenemos que hacer después? 그리고 21강은 마라나타 신앙, Y la lección 21 es la fe maranata. 예수님이 마지막 때에 분부한 그 언약이 ¿Y 무엇인지, cuál es el pacto que Jesús había ordenado por último? 무엇 때문에 교회를 하고 무엇 때문에 전도를 해야 되는지 ¿Y para qué tenemos que hacer las iglesias? ¿Para qué tenemos que evangelizar? 그 얘기를 하는 것입니다. Eso es de lo que se está hablando. 이해되십니까? Lo entendemos, ¿verdad? 그래서 예수를 그리스도로 믿는 그 믿음이 모든 것이기에 처음부터 성경의 핵심에 대한 얘기를 했던 겁니다. Por eso es que la verdad es que la fe de creer en Jesús como el Cristo lo es todo, y por eso hablamos del evangelio de la Biblia primero. 신약과 구약이 그리스도에 대한 얘기고, Es que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento nos hablan del Cristo. 신약 예수님이 그리스도신데 그분이 승천하면서 다시 오신다. Y entonces el Nuevo Testamento, que Jesús es el Cristo y Él vino y Él vuelve a venir. 그래서 말세를 사는 우리는 다시 오실 주님을 바라보면서 Por eso 살도록 되어 있는 거예요. es que nosotros que vivimos en esos últimos días debemos de anhelar y velar por la venida del Señor. 요한복음 20장 31절에 예수가 그리스도임을 성경이 기록하고 있고, Y nos dice en Juan 20:31 que la Biblia está escrito que Jesús es el Cristo. 그 이름을 힘입어 영생을 얻는다. Y que verdaderamente a través de su nombre nosotros debemos de obtener la vida. 예수를 그리스도로 믿는 믿음이 뭐냐? ¿Y qué es la fe que Jesús es el Cristo? 영생을 주는 믿음이 뭐냐? ¿Cuál es la fe que nos da la vida eterna? 십자가와 부활로 내 인생의 모든 문제가 끝났다고 믿는 믿음이라. Es la fe de creer que a través de la cruz y la resurrección todos los problemas se han consumado. 예수님의 가르침도 예수가 그리스도라는 것이고, Entonces incluso Jesús enseñó que Él es el Cristo. 초대교회 사도들과 초대교회 메시지도 예수가 그리스도라는 메시지였다. Y todos los apóstoles y todos los miembros de la iglesia primitiva compartieron que Jesús es el Cristo. 그럼 왜 수많은 세월을 통해서 하나님이 그리스도를 예언하시고 그리스도에 대한 얘기를 하고 있냐? Y durante mucho tiempo, porque es que Dios había profetizado y hablado del Cristo. 인간에게 문제가 왔기 때문이다. Es porque el hombre tiene un problema. 인간 문제를 이해하려면 그 배경을 이해해야 된다. Y para entender el problema del hombre necesitamos entender el trasfondo. 인간 창조가 어떻게 됐는지를 이해해야 된다. Debemos de entender de qué forma fue creado el hombre. 그래서 이과의 원래 인간을 설명합니다. Por eso es que nosotros podemos ver en la parte 2 el hombre original. 원래 인간은 하나님과 함께하는 하나님의 형상이었고, El hombre original era la imagen de Dios que debía de estar con Dios. 아무것도 문제 안 되는 하나님의 자녀였습니다. Y era un hijo de Dios que no tenía ningún problema. 하나님과 함께하면 그 어떤 것도 문제 없습니다. Y entonces cuando estaba con Dios no tenía ningún problema. 그런데 사단에게 속아서 죄를 짓고 하나님을 떠난 겁니다. Pero fue engañado por Satanás para que pecase y luego así se separase de Dios. 우리를 속인 사단이 뭐냐? ¿Y qué es Satanás que nos engaña? 그게 3과였고, ¿Verdad? Esto es la lección 3. 우리가 사단을 통해서 지은 죄가 뭐냐? Y entonces, ¿cuál es el pecado que viene por Satanás? 그게 4과였고, Esta es la lección 4. 그 죄로 인해서 인간이 하나님을 떠났는데 그 하나님 떠난 내용이 어떤 것이냐? Y entonces por este pecado es que el hombre se dividió de Dios. Pero ¿cómo es esta división de Dios, esta separación de Dios? 그 하나님을 떠난 인간이 어떤 상태에 살고 있냐? ¿Y cómo es el estado del hombre que ahora vive separado de Dios? 그 얘기를 오전까지 했던 겁니다. Eso es lo que hablamos en la mañana. 자, 6강인데요. Y entonces nosotros viendo el estado, el punto 6. 10시간 한다 그랬습니다. 그죠? Y habíamos dicho 10 horas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? 쉬지 않고 10시간. 쉬지 않고 10시간 한다 그랬습니다. Entonces dijimos que íbamos a compartir 10 horas sin descansar. 근데 지금 1시간 반밖에 안 지났잖아요. Y ya pasó solo 1 hora y media. 집중도가 좀 떨어지는 것 같아요. Pero ya nos estamos desconcentrando un poco, ¿verdad? 잘 들으면 빨리 끝낼게요. Y entonces si escuchan bien, entonces va a terminar bien rápido. 11과까지만 하면 됩니다. Entonces solo vamos a compartir hasta la lección 11. 자, 6과인데 Entonces si vemos el punto 6. 지금 이렇게 많은 사람들이 살고 있는데 그 인간들의 실상, Y entonces muchas personas están viviendo, pero ¿cuál es la realidad de este hombre? 많은 사람들은 드러나는 것만 봅니다. Muchas personas solo miran lo externo. 아, 이 사람이 공부를 많이 했구나. Ah, esta persona estudió mucho. 아, 이 사람이 부자구나. Ah, esta persona es rica. 아, 이 사람이 참 멋있는 사람이구나. O esta persona es una persona muy admirable. 근데 그거는 그 사람들 착각이에요. Pero eso es el cómo malentienden las personas. 그 사람들 얘기지. Es solo lo que ven estas personas. 성경이 말하는 인간의 실상이 무엇이냐? Pero ¿cuál es la realidad del hombre que nos habla la Biblia? 이것을 지금 말하고 있는 겁니다. Eso es de lo que se está hablando ahora. 이 땅에 태어나 있는 모든 인간은 근본 문제를 가지고 있어요. Y todas las personas que nacen en esa tierra tienen
tienen un problema fundamental, 하나님을 떠나 있습니다. que están separados de Dios. 왜 떠났죠? ¿Y por qué están separados de Dios? 마귀에게 속아서 Porque han sido engañados por el 말씀을 diablo. 불순종하는 죄를 지은 겁니다. Y porque han cometido el pecado de desobedecer la palabra de Dios. 하나님을 떠난 이 문제는 사단과 죄 때문에 생긴 문제죠. Y el problema de estar separados de Dios, ¿por qué surge? Porque hemos pecado. ¿Y por qué pecamos por Satanás? 이 땅에 태어난 모든 인간은 그래서 사단과 죄와 하나님을 떠난 이 근본 문제 상태에 빠져 사는 겁니다. Y por eso es que todas las personas que nacen en esa tierra están bajo el problema de Satanás, el pecado y la separación de Dios. 죄를 지어서 죄인이 아니고 Y no son pecadores porque pecan. 죄를 나쁜 짓을 해서 윤리적 도덕적인 문제를 일으켰기 때문에 죄인이 아니고 Y no son pecadores porque cometen algún mal ética o moralmente, 죄인으로 태어난 거예요. sino nacieron como pecadores. 이해되십니까? No sé si lo entendemos. 태어나 보니까 죄인인 거예요. Y entonces cuando nacieron ya eran pecadores. 나는 한국 사람을 선택한 적이 없어요. Yo nunca elegí ser coreano. 태어나 보니까 한국 사람이었던 Cuando 것처럼. nací ya era coreano. 어느 날 태어나 보니까 여러분 멕시칸이었던 것처럼. Y así de la misma forma que ustedes nacieron un día y eran mexicanos. 모든 인류가 태어나 보니까 죄인인 겁니다. Toda la humanidad nació y era pecadora. 왜 죄를 진 겁니까? ¿Y por qué pecaron? 왜 이 상태가 온 겁니까? ¿Por qué están en ese estado? 아담과 하와가 하나님의 명령을 불순종했기 때문에. Porque Adán y Eva desobedecieron la orden de Dios. 그 왜 ¿Y 불순종했습니까? por qué desobedecieron? 사단에게 속았기 때문에. Porque fueron engañados por Satanás. 그래서 태어나 보니까 죄인이었고 Y por eso al nacer ya eran pecadores. 태어나 보니까 마귀의 종이었고 Y ya cuando nacieron eran hijos del diablo. 태어나 보니까 죽은 상태로 태어난 Y 거예요. cuando nacieron ya estaban muertos. 이게 근본 문제라고 합니다. Este es el problema fundamental. 자, 이 근본 문제 때문에 인간이 어떤 상태입니까? ¿Y en qué estado está el hombre por este problema fundamental? 여러분, 그리스도를 설명하는 내용입니다, 이게. Y entonces verdaderamente eso nos explica de Cristo. 이 땅에 그리스도가 왜 필요한지 절대성에 대한 얘기를 하고 있는 겁니다. Tenemos que hablar entonces por qué es necesario el Cristo en esta tierra. 인간의 실상을 알지 못하면 그리스도가 절대적으로 있어야 될 이유가 안 생기는 거잖아요. Y si no conocemos entonces la realidad del hombre, no sabemos por qué es necesario el Cristo. 그리스도가 이 땅에 오셔야 될 절대적인 이유가 있습니다. Hay una razón absoluta por la que el Cristo debe de venir a esta tierra. 근본 문제 때문에 그래요. Para solucionar el problema fundamental. 그 근본 문제 때문에 인간이 어떤 상태냐? Y por este problema fundamental, ¿en qué estado está el hombre? 영적으로 죽은 상태입니다. Está muerto espiritualmente. 원래는 하나님과 함께하고 생명이었던 존재입니다. Y originalmente era un ser que estaba junto con Dios y que era un ser viviente. 인간은 하나님과 함께할 때 살아있는 존재입니다. Y cuando el hombre estaba con Dios, era un ser viviente. 그런데 하나님을 떠나서 죽은 상태가 됐어요. Pero se ha separado de Dios y está muerto ahora. 그 죽은 영을 마귀가 장악하고 있어요. Y este espíritu muerto, ¿quién lo domina? El diablo. 태어나 보니까 마귀의 시스템에 태어난 Y 거잖아요. cuando nació, ya nació en el sistema del diablo. 멕시칸들은 멕시코에 있는 법을 순종하고 사는 겁니다. Entonces los mexicanos, ¿qué ley tienen que obedecer? La ley mexicana, ¿no? 미국 사람들은 미국의 법에 순종하고 삽니다. Los estadounidenses obedecen la ley de Estados Unidos. 하나님을 떠난 인간은 이 땅에 태어나는 순간 마귀의 법에 순종하고 살도록 되어 있는 겁니다. Y verdaderamente los que nacen en este mundo nacen bajo la ley del que tiene el dominio del mundo. Esto es el diablo. 요한복음 8장 44절. Como lo vemos en Juan 8:44. 너희 아비 마귀에게서 났다. Entonces nos dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. 요한일서 3장 8절. En 1 Juan 3:8. 죄를 짓는 자는 마귀에게 속하는 마귀는 처음부터 범죄합니다. Nos dice que el que practica el pecado es del diablo y porque el diablo peca desde el principio. 그래서 흑암 혼돈 공허의 모든 인간이 고통을 당하고 있는 Por 거예요. eso es que todas las personas están padeciendo por tinieblas y desorden y vacío. 돈이 문제가 아닙니다. El problema no es el dinero, 하나님을 떠난 게 문제죠. es que nos hemos separado de Dios. 하나님과 함께 할 때는 돈 문제 없었어요. Cuando estábamos con Dios no teníamos problema del dinero. 질병 때문에 고통이 아닙니다. Y no es la enfermedad lo que nos trae el dolor, 하나님이 떠난 겁니다. es que nos hemos separado de Dios. 성경이 이걸 계속 말합니다. Y la Biblia nos habla esto constantemente. 모든 인류의 신분이 마귀의 종이다. Es que la identidad del hombre, ¿cuál es? Es que está siervo del diablo. 마귀의 종이 됐다라는 의미는 뭡니까? ¿Y qué significa ser siervo del diablo? 모든 축복의 근원에서 단절된 것입니다. Que han sido divididos de toda fuente de bendición de Dios. 아이가 어머니의 젖을 먹어야 되는데 Y el hijo tiene que tomar de la teta de su madre. 젖이 끊어진 거예요. Pero digamos, ya no puede mamar. 어떻게 살 겁니까? Entonces, ¿cómo va a vivir? 그래서 고통스러운 겁니다. Por eso es que hay dolor. 하나님의 축복에서 단절되니까 Y como estamos divididos de la bendición de Dios, 살아야 되지 않습니까? tenemos que vivir de alguna forma. 살아보려고 이것도 잡고 저것도 Y 잡았는데 para vivir nosotros hacemos esto y lo otro. 살아보려고 돈을 잡은 거고 Y entonces para vivir intentamos aferrarnos al dinero. 살아보려고 성공을 잡은 겁니다. E intentamos aferrarnos al éxito. 열심히 해야 살아가니까 열심히 사는 거예요. Y por el esfuerzo pensamos que vamos a vivir bien y por eso nos esforzamos. 근데 하나님 없이 열심히 사니까 그게 죄인 겁니다. Pero como vivimos esforzándonos sin Dios, es pecado. 하나님의 말씀에 불순종하고 자기의 생각과 자기의 사상으로 열심히
열심히 사니까 죄인 거예요. Y desobedecemos verdaderamente la palabra de Dios y por eso vivimos de acuerdo a nuestras ideologías y nuestros pensamientos y por eso todo es un pecado. 그래서 하나님을 떠난 모든 인생은 마음과 생각에 문제가 와 있는 Y 거예요. por eso hay en el pensamiento del corazón de todas las personas alejadas de Dios problemas. 혼자 있을 때 우울하고 외로운 사람 있죠. Hay personas que cuando están solas están deprimidas y solas. 지금 이 문제가 마음으로 드러나 있는 상태입니다. Es que verdaderamente este problema se ha manifestado del corazón. 혼자 조명을 어두컴컴하게 틀고 음악을 들으면서 비 오는 날 커피향을 마시는 게 너무나 그립고 좋다. Y entonces digamos personas que verdaderamente les gustaría en una luz tenue poder estar en un día lluvioso tomándose una taza de café dentro de la casa. 구수한 커피향을 마시면서 죽고 싶은 생각을 하고 있다. Pero digamos estas personas incluso están pensando en la muerte mientras se toman este café. 외롭다. Que verdaderamente 고독하다. que están solos y solitarios. 그게 지금 마음의 병인 겁니다. Esta es una enfermedad del corazón. 왜 왔습니까? Pero ¿por qué viene esta enfermedad? 하나님과 함께 해야 되는데 그게 없어지니까. Porque tienen que estar con Dios y no está Dios ahora. 그래서 마음으로 모든 생각이 항상 악하고 Por eso es que el pensamiento del corazón es de continuo solamente el mal. 하나님과 원수된 육신적인 생각을 하고 Y por eso es que ahora estamos enemigos de Dios y somos personas de la carne. 이렇게 하나님 앞에서 이런 죄를 짓는 겁니다. Y nosotros pecamos de esa forma. 그리고 육신의 문제가 오고요. Y viene el problema de la carne. 그리고 죽고 나서 내세 문제가 기다리고 Y 있어요. después de morir, ¿qué espera? Problemas después de la muerte incluso. 이 땅에서 하나님 말씀과 상관없이 마귀의 법에 순종하고 살았어요. Porque nosotros estábamos viviendo bajo la ley del diablo sin relación a la palabra de Dios. 그래서 그것을 죽어서 갚아야 되는 겁니다. Y entonces después de esto morimos y tenemos que estar otra vez sufriendo. 이 땅에서 그리스도를 통해 그 문제를 해결받지 않으면 Y entonces si en esa tierra no podemos resolver ese problema a través de Cristo. 죽어서는 자기가 갚아야 됩니다. Y entonces al morir, entonces esto es lo que uno tiene que pagar. 어디서 갚아요? ¿En dónde? 지옥에서 갚는 거예요. En el infierno. 불유한 곳에서 Entonces en esta fosa de fuego, 영원히 고통을 당하는 겁니다. sufriendo eternamente. 하나님의 가장 큰 긍휼과 은혜의 그리스도의 그 복음을 잡지 않았기 때문에 Porque no nos hemos aferrado a esta misericordia más grande y a esta gracia de Dios que es Cristo. 하나님의 긍휼과 은혜가 끊어진 단절된 영원한 지옥으로 가는 겁니다. Por eso es que vamos al infierno eterno en donde la gracia y la misericordia de Dios se han cortado. 영원한 죽음의 상태. Y entonces estamos en un estado de muerte eterna. 이게 하나님이 떠나 있는 인간에게 기다리고 있는 내세예요. Y eso es lo que viene después de la muerte, después de aquellos que se han separado de Dios. 그리고 후대가 똑같은 문제를 당합니다. Y entonces la siguiente generación pasa el mismo problema. 부모가 하나님 말씀에 불순종하는 걸 자녀에게 보여줬거든요. Porque los padres han enseñado su forma de incredulidad a los hijos. 평생 육신 문제를 해결하기 위해서 우상 숭배하는 걸 보여줬거든요. Y han enseñado cómo ellos toda su vida se han esforzado para resolver sus problemas y cómo han idolatrado. 그러니까 후손이 똑같은 문제를 당하는 Y por 거예요. eso los hijos están de la misma forma. 예수 믿는 사람은 괜찮습니까? ¿Y será que las personas que creen en Jesús están bien? 예수 이름으로 자기 문제 해결하려고 애쓰거든요. Pero las personas que creen en Jesús, ¿qué es lo que han hecho? Han intentado utilizar el nombre de Jesús para resolver su propio problema. 내 문제 해결하려고 우상을 숭배하는 사람이나 Las personas que intentan servir ídolos para solucionar su problema. 내 문제 해결하려고 예수 이름을 이용하는 사람이나 Y las personas que utilizan a Jesús para resolver su propio problema 똑같은 우상 숭배자입니다. están igual de idólatras. 그래서 망하는 겁니다. Por eso es que perecen. 이해되십니까? Lo entendemos, ¿verdad? 이게 지금 인간의 실상이에요. Esta es la realidad del hombre, el estado del hombre. 이 문제를 아무도 해결할 수 Y 없습니다. nadie puede resolver ese pecado. 그래서 하나님이 그리스도를 약속한 겁니다. Por eso es que Dios prometió al Cristo. 복음을 주신 거예요. Nos dio el Evangelio. 모든 문제를 해결할 그리스도를 보낸 겁니다. Nos envió al Cristo para resolver todos los problemas. 인간 스스로 해결할 수 없어서 Y el hombre no lo puede solucionar por su cuenta. 그리스도가 오셨습니다. Y por eso vino el Cristo. 그리스도의 세 가지 직분이 뭘 의미합니까? ¿Y qué representan esos tres oficios del Cristo? 인간 근본 문제 세 가지의 해결책들을 말하는 거죠. Nos habla verdaderamente de la solución fundamental del hombre. 사단을 꺾은 참왕, El verdadero rey que ata a Satanás. 그게 그리스도입니다. Ese es el Cristo. 죄를 해결한 참제사장, Y el verdadero sacerdote que soluciona el pecado. 그게 그리스도입니다. Este es el Cristo. 하나님을 만나게 하는 참선지자, Y el verdadero profeta que nos permite encontrarnos con Dios. 그게 그리스도입니다. Este es el Cristo. 구약에는 이 그리스도가 오실 것을 계속적으로 예언을 Y en el 했습니다. Antiguo Testamento se seguía profetizando de que ese Cristo iba a venir. 수많은 선지자의 입을 통해서, A través de las bocas de muchos profetas. 수많은 제사장을 Y a 통해서, través de muchos sacerdotes. 수많은 양을 통해서 Y a través de muchas ovejas. 300여 가지의 예언이 있습니다. Y entonces hay más de 300 profecías. 신약은 그분이 오셨다. Y entonces en el Nuevo Testamento nos dice que Él vino. 바울이 구약을 통해서 내가 너에게 말하는 예수가 그 그리스도다라는 말을 했거든요.
Pablo había dicho a través del Antiguo Testamento, y este Jesús a quien yo os predico, anuncio, decía él, es el Cristo. 사도행전 17장 2절 3절이죠. Esto lo podemos ver en Hechos 17:3. 구약 성경에 메시아 예언이 이렇게 있지 않았냐? Y entonces, ¿acaso en el Antiguo Testamento no estaban todas estas profecías del Mesías? 그런데 저 베들레헴 땅의 나사렛 지방에 십자가에 죽은 예수가 그 일을 그대로 성취한 것을 내가 봤다. Pero aquel que nació en Belén y esta persona que vino de Nazaret, él cargó la cruz y cumplió todo eso que estaba en la Biblia. 너희가 믿든지 안 믿든지 예수는 그리스도다. Y aunque ustedes lo crean o no, ese Jesús es el Cristo. 내가 증인이다. Y entonces yo soy testigo de esto. 이걸 믿으면 너희들은 모든 문제 해결받을 Y si 것이다. ustedes creen en esto, tendrán solución de todo problema. 그게 바울의 메시지였던 거예요. Ese fue el mensaje de Pablo. 그래서 신약은 뭘 의미하냐? Por eso que él nos dice el Nuevo Testamento. 예수님의 당시의 제자들의 입을 통해서 예수가 그리스도 그 일을 완성한 것들을 기록해 놓은 것이에요. Entonces el Nuevo Testamento está registrado por los discípulos que verdaderamente habían visto cómo Jesús había cumplido la obra del Cristo. 그리고 신약의 핵심은 뭐냐? ¿Y cuál es el núcleo del Nuevo Testamento? 그 그리스도가 다시 오신다. Que este Cristo viene de nuevo. 지금은 은혜의 때입니다. Y ahora estamos en un tiempo de gracia. 예수 믿으면 누구나 구원받습니다. Porque si creemos en Jesús como el Cristo, somos salvos. 근데 예수님이 재림하신 그때는 심판주로 오십니다. Pero cuando venga Jesús de nuevo, viene como el juez. 은혜와 긍휼이 없어집니다. Y entonces no hay ya más gracia. 노아 방주에 문이 닫힌 후에 아무도 들어갈 수 없었던 De la 것처럼 misma forma que cuando se cerraba la puerta del arca, nadie la podía abrir. 예수님이 재림하신 그 순간부터는 죄인과 의인으로 나눠서 천국과 지옥으로 갈라지게 되는 시간표라고요. En el momento en el que viene Jesús como el juez, entonces los pecadores de los justos son divididos y también los que van al cielo y al infierno. 이 복음을 전할 때가 얼마 남지 않은 겁니다. Quiere decir que ya no nos queda mucho tiempo para predicar este evangelio. 예수님은 굉장히 급한 마음으로 우리에게 이 메시지를 주고 계신 Y 거예요. Jesús nos está dando este mensaje con gran urgencia de corazón. 자, 그러면 왜 예수가 그리스도냐? Entonces, ¿por qué Jesús es el Cristo? 왜 예수를 참 왕이라고 하느냐? ¿Por qué Jesús es el verdadero rey? 거기에 기록이 되어 있습니다. Aquí están escritos los versículos. 사단은 세상 임금이고 Que Satanás es el gobernador de este mundo. 죄 가운데서 태어났기 때문에 인간은 종로로 타는 인생입니다. Y debido a que el hombre nace en pecado, está bajo esclavitud de Satanás. 이번에 보면 미가서 6장 4절이죠. En Miqueas 6:4 lo dice. 종로로 타는 집에서 속량했다. Que verdaderamente hemos sido concebidos en casa de servidumbre. 갈라디아 4장 8절입니다. En Gálatas 4:8. 본질상 하나님이 아닌 자들에게 종로로 타였더니 Porque verdaderamente hemos sido siervos de aquellos que por naturaleza no eran dioses. 계속 인간의 상태가 마귀의 종로릇을 하고 있다라는 얘기를 하고 있습니다. Y nos habla que constantemente el estado del hombre está en servidumbre del diablo. 그런데 예수는 누굽니까? ¿Pero quién es Jesús? 창세기 3장 15절에 여자의 후손이 뱀의 머리 상한다고 했는데 En Génesis 3:15 nos decía que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente. 그 사단의 머리를 약속대로 깨뜨리신 참왕이다. Y Jesús es el verdadero rey que destruyó esta cabeza de la serpiente de acuerdo a la promesa. 요한일서 3장 8절에 Si nosotros miramos en 1 Juan 3:8, 하나님의 아들이 나타난 건 마귀의 일을 멸하려 하십니다. el Hijo de Dios apareció para deshacer la obra del diablo. 히브리서 2장 14절에 Y si nosotros miramos en Hebreos 2:14, 죽기에 매여 일생의 종로로 타는 그 자들을 놓아주려 합니다. entonces vino para librar a todos los que estaban sujetos a servidumbre. 골로새서 2장 15절에 십자가도 그들을 이겼다. Colosenses 2:15 nos dice que Él les venció exponiéndolos en la cruz. 예수님이 십자가와 부활로 사단의 권세를 깨뜨렸다. Jesús con la cruz y la resurrección destruyó toda esta potestad de Satanás. 사단 문제를 깨뜨렸다라는 말은 뭐냐? ¿Y qué significa que destruyó la potestad de Satanás? 세상의 임금 마귀를 이긴 참 만왕의 왕이 되신 것이다. Que Él se volvió el verdadero rey de reyes que destruyó la potestad de Satanás. 아멘. Amén. 신약 성경에서 그거를 설명하고 있습니다. En el Nuevo Testamento nos lo explica. 지금 3번, 4번의 그 성경 구절들이 바로 신약 성경에서 예수가 왕이다라는 걸 표현하는 성경 구절들이에요. Y entonces podemos ver en estos versículos cómo nos expresa en el Nuevo Testamento cómo Jesús es el rey. 다 읽어가면서 설명하면 좋겠지만 여러분이 확인해 보세요. Y nos gustaría poder explicar cada uno de estos versículos, pero me gustaría que ustedes lo confirmasen. 말씀 듣고 아 좋다 하고 끝내면 끝난다니까요. Porque si nosotros decimos, ah, qué buena es la palabra, qué bonita y qué bien, y termina ahí, 여러분의 유익되는 게 하나도 없어요. entonces nada les ayudó. 찾아보고 Verdaderamente busquen 확인해보고 y confirmen esto en la Biblia 읽어보고 y lo lean y léanlo. 과연 그런가? Y verdaderamente, ¿será que esto es cierto? 아멘. Amén. 구갑니다. Y entonces nosotros podemos ver lo 참 siguiente. 제사장 예수. Verdaderamente Jesús es el verdadero sacerdote. 인간은 태어나는 순간 죄인으로 태어났고 Desde el momento en el que el hombre nace como pecador. 죄인 상태에서 하는 모든 행위가 죄가 되는 Y 겁니다. todo lo que hace en ese estado de pecador es pecado. 설명했습니다. Lo explicamos 로마서 anteriormente. 3장 23절에 모든 사람이 죄인이다. Romanos 3:23, todos son pecadores. 그 죄 때문에 인간이 죽는 거고 Y por este pecado es que las personas mueren. 구약에서는 이
죄를 해결하기 위해서 죄 없는 짐승을 죽였던 겁니다. Y en el Antiguo Testamento, para resolver este pecado, se ofrecían animales que no tenían pecado. 레위기 17장 11절에 Levítico 17:11 육체의 생명은 피에 있고 nos dice que la vida de la carne en la sangre está. 그래서 피가 죄를 속한다. Y que por eso solo la sangre puede hacer expiación del pecado. 이 피를 제단에 뿌려 죄 문제를 해결하는 것이다. Y entonces se rociaba esta sangre en el altar para resolver el pecado. 구약의 법입니다. Y entonces está la ley del Antiguo Testamento. 죄의 삭은 사망이라고 그랬거든요. Nos dice que la paga del pecado es la muerte. 죄 지으면 정령 죽는다고 그랬거든요. Que si pecamos ciertamente morimos. 말씀을 하신 하나님은 그 말씀을 지키셔야 되잖아요. Y Dios, quien dijo esa palabra, la tiene que cumplir. 그래서 죄 있는 인간을 위해 죄 없는 짐승을 구약에 죽였던 겁니다. Y entonces es que en el Antiguo Testamento por eso es que se tenían que ofrecer a animales sin pecado para expiar el pecado de las personas. 그런데 구약의 이 피제사는 제한적이에요. Pero la ofrenda de sangre del Antiguo Testamento era limitada. 금방 제사를 드리고 죄를 지면 또 제사를 드려야 돼요. Porque si se ofrendaba una ofrenda y uno pecaba de nuevo, otra vez tenían que ofrendar. 단회적입니다. Y entonces era como desechable. 효과가 지속되지 않아요. Entonces no seguía este efecto. 그래서 하나님이 흠없으신 예수를 동정녀의 몸에 태어나게 하신 겁니다. Por eso es que Dios hizo que Jesús naciera verdaderamente sin mancha. 죄의 문제를 해결하기 위해서는 죄 없는 제물이 있어야 돼요. Y entonces para expiar el pecado tenía que haber una ofrenda sin pecado para expiar ese pecado. 아담의 씨를 받고 태어난 모든 사람은 죄인입니다. Y todas las personas que nacían de Adán eran pecadoras. 그래서 아담의 씨를 받지 않은 여자의 후손을 이 땅에 보내신 겁니다. Por eso es que envió a la simiente de la mujer que no había recibido la semilla de Adán a esa tierra. 마태복음 1장 18절부터 23절에 예수 그리스도의 나심은 이러함이라. Y entonces desde Mateo 1 del 18 hasta el 23 podemos ver cómo fue el nacimiento de Jesús. 처녀가 잉태하고 동거하기 전에 그 아내에게 그 잉태된 것이 나타났더니 Y entonces nosotros podemos ver que antes de que la Virgen concibiese, 그 남편 요셉은 의로운 사람이라 이를 나타내지 않고 가만히 끊고자 할 때 y entonces que verdaderamente cuando todas esas cosas iban a ocurrir en su nacimiento, 하나님의 사자가 현몽하여 가로되 que entonces venía este ángel de Dios. 다윗의 자손 요셉아 Y entonces le decía que era el hijo de David, José. 네 아내 데려오기를 겁내지 말아라. Y entonces que no tengas miedo de tu mujer. 네 아내에게 일어난 일은 옛적 선지자의 글에 동정녀의 몸에서 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것인데 그 이름을 임마리나 했던 그 일이 성취되려고 하는 것이다. Y entonces el que tu esposa esté embarazada, ¿qué significa? Que es el cumplimiento de la palabra que dice que la Virgen concebirá. 신약 성경이 예수가 동정녀를 통해서 오셨다라는 걸 말하고 있는 겁니다. El Nuevo Testamento nos dice que Jesús vino a través de una virgen. 왜 이분이 오셔야 됩니까? Pero porque él tenía que venir. 불완전한 죄 문제 해결법을 완전하게 끝내야 되니까. Para terminar el pecado completamente y no de la forma antigua que era incierta. 그래서 히브리서 9장 22절에는 Y por eso es que nosotros podemos ver en Hebreos 9, 히브리서 9장 12절에는 en el versículo 12, 염소 황소 피로 아니하고 그리스도께서 흠없는 자기를 드림으로 모든 죄에서 우리를 온전케 하셨다라고 que 말합니다. no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, dio su sangre para entrar en el lugar santísimo, para hacer eterna redención. 그래서 예수님의 십자가는 어떤 것이냐? Por eso la cruz de Jesús, ¿cuál es? 히브리서 10장 14절에 En Hebreos 10, 14, 단번의 제사로, con una sola ofrenda, 단번이라는 말, solo una vez, 영원히 완전하게 해결하였다. hizo eterna redención. 아멘. Amén. 우리 인류의 모든 죄를 Todos los pecados de la humanidad 예수님의 한 번 제사로 fueron con una ofrenda de Jesús, 영원히 완전하게 verdaderamente eterna y perfectamente. 과거, 현재, 미래 모든 죄를 끝내버린 겁니다. Todos los pecados del pasado, del presente y del futuro fueron resueltos. 더 이상 우리는 이 죄를 위해서 할 게 없는 거예요. Y ya no podemos hacer nada por este pecado. 더 이상 양잡지 않아도 되고, Ya no tenemos que atrapar estas ovejas. 더 이상 죄 때문에 죽지 않아도 되고, Y ya no tenemos que morir por el pecado. 문제 있을 때마다 그리스도 바라보면 되는 거예요. Verdaderamente siempre que haya problemas nos fijamos en el Cristo. 이 죄는 뭡니까? ¿Y qué es este pecado? 하나님을 떠나게 한 원인이잖아요. Es la causa que nos ha dividido de Dios. 그래서 예수님은 어떤 분이냐? Por eso Jesús, ¿quién es? 영원한 속죄를 이루신 분이고, Él es alguien que hizo la eterna redención 단번의 제사를 드린 분이고, y que Él dio un sacrificio 영원히 solamente. 온전케 하는 속죄를 드렸고, Y Él nos dio este sacrificio para hacernos perfectos para siempre. 영원한 대제사장이다. Él es el verdadero sumo 그래서 sacerdote. 예수님이 십자가를 통해 이 해결한 죄의 의미는 뭐냐? Por eso, ¿cuál es el significado de esta redención a través de la cruz? 완전한 것. Que es perfecta. 아멘. 로마서 8장 2절에 Si miramos en Romanos 8:2,
그러므로 이제는 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 Nos dice que por lo tanto aquellos que están dentro de Cristo 결코 정죄함이 없다. no tienen condenación en el versículo 1. 결코 정죄함이 없다. No tienen condenación. 아멘입니까? Amén. 끝난 겁니다. Ya terminó. 10겁니다. Vamos a ver la lección 10. 왜 예수가 선지자라고 Porque 말하냐? Jesús es el profeta. 예수님이 선지자 일을 완성했기 때문에 선지자라고 말하는 겁니다. Se le llama profeta porque él cumplió el oficio del profeta. 왜 예수를 선지자라고 말하냐? ¿Y por qué es que Jesús es el profeta? 예수님이 구약에 선지자가 했던 모든 일을 한 번에 완성을 했기 Porque 때문에 él 선지자. hizo de una vez lo que debían de hacer los profetas en el Antiguo Testamento de una vez. 아멘. Amén. 인간은 하나님을 떠나서 모든 문제가 온 겁니다. Entonces el hombre estaba separado de Dios y por eso vienen todos los problemas. 물고기는 물 떠나면 그 어떤 것도 물고기가 좋을 게 없는 겁니다. Y entonces cuando el pez sale del agua no hay nada bueno para este pez. 나무가 뿌리 뽑히는 순간 나무에게 유익할 수 있던 것은 전부 재앙이 되는 겁니다. Y de verdad de que el árbol sale de la tierra, todo lo beneficioso para ese árbol se vuelve maldición. 뿌리 뽑힌 나무에게 햇빛 쬐주면 햇빛 때문에 문제가 오는 거고. Y entonces si nosotros tenemos que dar a ese árbol desarraigado sol, entonces viene el problema porque le damos sol. 물 부어주면 물 때문에 썩어버리는 거예요. Y si le damos agua, se pudre por el agua. 하나님을 떠난 인간은요, Y el hombre que está dividido de Dios, 그 어떤 것도 유익되지 않은 겁니다. nada tiene beneficio para el hombre que está dividido de Dios. 하나님을 떠나 있으면 건강 문제가 건강 때문에 문제가 됩니다. Y entonces cuando el hombre que está dividido de Dios tiene alguna buena salud, la buena salud es el problema también. 병들어서 골골골 하는 사람이 총으로 사람 써 죽고 도둑질하는 거 봤습니까? Ustedes han visto que una persona que tenga alguna enfermedad sea el que dispara a las personas o cause cosas malas. 사람 죽이고 마약 팔고 나쁜 짓 하는 사람들은 전부 건장한 사람들이잖아요. Todas las personas que cometen estos males son personas con buena salud. 하나님을 떠나니까 건강도 문제가 되는 거고 Y entonces verdaderamente por estar saludables entonces cometen cosas malas. 돈도 문제가 되는 거고 Incluso el dinero es problema. 높은 지위도 문제가 돼요. Y entonces todo lo demás es problema. 아멘. Amén. 근데 우리는 뭘 찾아갑니까? Pero ¿qué es lo que nosotros buscamos? 하나님을 찾아가야 되는데 Hay que buscar a Dios. 돈을 찾아갑니다. Pero nosotros andamos en busca del dinero. 명예를 따라갑니다. O buscamos la fama. 그 근본 원인 물속으로 들어가야 될 거 아닙니까? Y entonces debemos de nosotros regresar a la fuente. 나무가 갖는 문제 근본 원인 땅 속으로 들어가야죠. Entonces el árbol, si tiene todo problema, ¿qué es lo que tiene que hacer? Volver a la tierra. 마찬가지로 인간의 근본 원인 하나님을 만나야 De la 돼요. misma forma nosotros nos tenemos que encontrar con Dios fundamentalmente. 선지자는 어떤 의미냐? ¿Y qué significa el profeta? 구약의 선지자는 하나님과 인간 사이에서 하나님 말씀을 전달하던 사람. En el Antiguo Testamento, ¿qué hacían los profetas? Eran las personas que daban la palabra de Dios para que el pueblo de Dios se encontrara con Dios. 죄 있는 사람이 하나님을 만나면 죽으니까 그 중간에서 하나님 말씀을 대신 말하는 사람. Los hombres pecadores no se podían encontrar con Dios, se morían cuando se encontraban con Dios. Por eso el profeta funcionaba como un mediador para dar la palabra de Dios. 신명기 5장에 설명되어 있습니다. Lo podemos ver en Deuteronomio 5. 모세가 제 최초의 선지자였습니다. Que Moisés fue el primero de los profetas. 자, 그런데 예수님은 어떤 분입니까? Pero ¿quién es Jesús? 구약 선지자들은 말씀을 통해서 하나님 만나게 했는데 En el Antiguo Testamento los profetas daban la palabra y así el pueblo se podía encontrar con Dios. 요한복음 1장 1절에서 10절 Pero si miramos Juan 1 del 1 al 14, 예수님이 말씀이고 Jesús es el verbo. 아멘. Amén. 예수님이 창조주고 Jesús es el creador. 창조할 때 예수님이 함께 하셨고 Cuando ocurrió la creación, Él estaba junto. 인생에게 비치는 참 빛이 되고 Y Él se volvió la verdadera luz para la vida. 모든 인간의 어둠을 해결하는 참된 해결책인데 Y Él se volvió la solución para solucionar todos los problemas del hombre. 그 말씀으로 전달되시던 그 예수님이 육신을 입고 이 땅에 오셨다. Y entonces este Jesús que estaba siendo proclamado vino a esta tierra vestido de carne. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하십니다. Es que la palabra se volvió carne y moró entre nosotros. 우리가 그의 영광을 보니 독생자 아버지의 영광이다. Y entonces verdaderamente viendo esta gloria nosotros vemos que es la gloria que a este unigénito vemos que es la gloria del Padre. 그러므로 더 이상 우리는 하나님 만나려고 애쓸 필요가 없는 거예요. Por eso es que ya no tenemos necesidad de esforzarnos para encontrarnos con Dios. 예수님이 십자가와 부활로 하나님 만나는 길을 열은 겁니다. Porque Jesús con la cruz y la resurrección abrió el camino para encontrarnos con Dios. 요한복음 14장 6절 Si nosotros vemos en Juan 3:16, 내가 곧 길이요 진리요 생명이다. en Juan 14:6 nos dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. 나로 말미암지 않고는 아버지께 올 자 없다. Y nadie viene al Padre sino por mí. 예수님이 십자가 지시면서 일어났던 사건 중에 휘장이 갈라집니다. Una de las cosas que ocurrió cuando Jesús cargó la cruz fue que se partió el velo. 성소와 지성소를 가로막고 있는 거. Lo que estaba dividiendo el lugar santo del Santísimo.
죄 있는 인간이 지성소에 임재하신 하나님을 만나면 죽습니다. Y cuando el hombre pecador iba al lugar santísimo, que es en donde se manifestaba Dios, se moría. 아무나 들어갈 수 없으니까 휘장을 가로막습니다. Y como no cualquiera podía entrar, se dividía con un velo. 그런데 십자가 지실 때 Pero cuando él cargó la cruz, 그 휘장이 하늘로부터 땅으로 찢어졌습니다. este velo se partió de arriba para abajo. 아멘. 히브리서 10장 19절 20절에 Y si nosotros vemos Hebreos 10 del 19 al 20, 우리가 하나님께 갈 담력을 얻었다. que ahora nosotros tenemos libertad para entrar con Dios. 왜냐? ¿Por qué? 휘장을 통해서 열어놓으신 새롭고 산 길을 통해서 Por el, 하나님을 만난다. por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, con este camino nos podemos encontrar con Dios. 사도행전 4장 12절에 Y nosotros vemos en Hechos 4:12 다른 이로서는 구원 얻을 수 없다. que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el que podamos ser salvos. 천하 인간의 구원 얻을 다른 힘을 준 적이 No 없다. hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. 하나님을 만나게 하는 유일한 선지자. Es el único profeta que nos permite el encuentro con Dios. 하나님을 떠나서 인생의 모든 문제 겪고 있는데 Y nosotros por estar separados de Dios tenemos todos los problemas de la vida. 그 문제를 해결하기 위해서 이 땅에 보낸 유일한 선지자. El único profeta enviado a esta tierra para solucionar este problema. 하나님 만나기 위해서 다른 노력이 필요 없고 No se necesita algún otro esfuerzo para encontrarse con Dios. 하나님 만나기 위해서 다른 업무가 필요 없고 No se necesita algún otro oficio para encontrarse con Dios. 영원히 완전히 단번에 하나님 만난 길 여신 예수. Sino Jesús abrió el camino de una vez, eternamente y perfectamente para encontrarnos con Dios. 할렐루야. Aleluya. 그 예수를 그리스도로 믿을 때 Y cuando creemos en este Jesús como el Cristo, 성령이 우리 안에 찾아옵니다. el Espíritu Santo nos viene a buscar y mora dentro de nosotros. 고린도전서 3장 16절. Lo podemos ver en 1 Corintios 3:16. 너희가 하나님의 성전인 것과 ¿Acaso no sabéis que el Espíritu Santo de Dios, 하나님의 성령이 너희 안에 거는 걸 알지 못하느냐? que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora dentro de vosotros? 볼지어다 문 밖에 서서 두드리노니 Y nos dice que he aquí yo estoy a la puerta y llamo. 누구든지 음성 듣고 문을 열면 Y todo aquel que oiga mi voz y me abra, 나는 그에게로 들어가 그로 더불어 먹고 그는 나로 더불어 yo 먹으라. entraré a él y yo cenaré con él y él conmigo. 아멘. Amén. 참된 선지. El verdadero profeta. 인간이 하나님 떠나 모든 문제가 왔습니다. Todos los problemas vienen porque estamos separados de Dios. 근데 예수님이 십자가와 부활로 모든 하나님 떠나 생긴 문제를 끝낸 겁니다. Pero Jesús a través de la cruz y la resurrección ya terminó todos los problemas con los que nosotros estábamos por estar divididos de Dios. 고린도전서 15장 3절에서 5절에 보면 Y si nosotros podemos ver en 1 Corintios 15, nosotros podemos ver en el versículo 3 y 5. 왜 예수가 그리스도라고 하느냐가 나와 있습니다. Nos dice por qué nosotros vemos a Jesús como el Cristo. 성경대로 죽으시고 Porque Él murió de acuerdo a las Escrituras. 성경대로 살으시고 Y Él resucitó de acuerdo a las Escrituras. 그래서 예수가 그리스도다. Por eso Jesús es el Cristo. 아멘. Amén. 모든 초대교회 사도들은 이 메시지를 Y 했던 todos 거예요. los miembros de la iglesia primitiva, los apóstoles, daban este mensaje. 이 믿음이 들어가면 어떻게 됩니까? Y cuando esta fe entra dentro de nosotros, ¿qué ocurre? 하나님을 만나게 됩니다. Nos encontramos con Dios. 하나님 만나면 Y si nos encontramos con Dios, 하나님의 인도를 받게 되고 somos guiados por Dios. 그 어떤 것도 문제가 되지 Y 않아. nada es un problema. 여호와는 나의 목자시니 Jehová es mi pastor. 내가 부족함이 없다. Nada me faltará. 내가 사망의 음침한 골짜기를 다니고 있을지라도 Aunque vaya por valle de sombra y de muerte, 해를 두려워 않는 no 것은 temeré mal alguno. 주께서 나와 함께하십니다. Porque el Señor está conmigo. 주의 지팡이와 막대기가 나를 안위하신다. Y su vara y su callado me infunden aliento. 무화과 나무 잎이 마르고 Y aunque se pueda secar de la hierba, 포도나무 열매가 없고 y aunque digamos no pueda haber frutos de viña, 감람나무 소출이 없고 y aunque pueda hacer que no haya fruto, 외양간에 송아지 없어도 y aunque no hayan becerros en el establo, 나는 여호와로 인하여 즐거워하리라. verdaderamente seré feliz por Jehová. 출애굽한 이스라엘 백성은 하나님이 함께하기 때문에 물 걱정 없었고 먹는 거 걱정 없었습니다. Los israelitas en el Éxodo, ellos estaban con Dios, por eso no se preocupaban de la comida ni del agua. 40년 하나님과 함께하면서 옷이 헤어지지 않았다고 신명기 8장 말합니다. Y nos dice también en el Deuteronomio 8 que ellos estaban, digamos, 40 años en el desierto y durante todo este tiempo no se partía su ropa. 신발이 헤어지지 않았다고 말합니다. Y nos dice que tampoco su calzado se fundía. 하나님 만나는 겁니다. Se encontraron con Dios. 누구를 통해서? ¿A través de quién? 예수를 통해서. A través de Jesús. 그래서 예수님이 누구냐? Por eso Jesús es quién? 참 사단을 꺾은 참왕. Es verdaderamente el rey que venció a Satanás. 죄를 해결한 참 El 제사장. verdadero sacerdote que expió el pecado. 하나님을 만나는 참 선지자. Y el verdadero profeta que nos reunió con Dios. 제사장 왕 선지자에게 구약의 기름을 En el 부었었습니다. Antiguo Testamento se ungían a los reyes, profetas y sacerdotes en el Antiguo Testamento. 그래서 이 세 종류의 직분을 한 단어로 하는 말이 있습니다. Por eso hay una palabra para mostrar a estos tres oficios. 그 한 단어로 뭐라고 합니까? ¿Y cómo se le llama a este oficio?
그리스도. Cristo. 그래서 예수는 그리스도. Por eso Jesús es el Cristo. 하나님 떠난 인생의 모든 문제를 해결한 그리스도. Y Él es el Cristo que resolvió todos los problemas del hombre separado de Dios. 오늘 메시지 결론을 마치겠습니다. Entonces, dando la conclusión de ese mensaje, 11과가 결론입니다. entonces vemos la lección 11, que es la 왜 conclusión. 인생이 망하냐? ¿Por qué las vidas perecen? 왜 순금이 빛을 잃었냐? ¿Por qué el oro se ha ennegrecido? 왜 금이 빛을 잃었고? ¿Por qué el oro ha perdido su brillo? 왜 순금이 변질되었냐? ¿Y por qué es que el oro puro se ha corrompido? 왜 성소의 돌들이 땅에 쏟아졌냐? ¿Y por qué las piedras del santuario están por las calles? 왜 그렇습니까? ¿Por qué? 왜? ¿Por qué? 예수를 지 마음대로 믿어서 Porque queremos en Jesús como queremos. 엘리야로, Como Elías, 세례 como 요한으로, Juan el Bautista, 예레미야로, como Jeremías, 선지자로. como algunos de los profetas. 예수님이 마태복음 16장 13절 19절에 질문을 하는 장면이 있는데 Podemos ver que Jesús pregunta en Mateo 16, del 13 al 19. 이스라엘이 로마에 속국된 그 자리에서 질문을 Y en 합니다. este momento, en este lugar en donde Israel había sido colonizado por Roma, pregunta. 예수님의 질문 의도가 따로 있어요. Y podemos ver la intención de la pregunta de Jesús. 살짝 물은 겁니다. Entonces preguntó, 사람들은 다 모른다. todas las personas no saben. 너희는 이 나라가 속국된 이유를 아냐? ¿Y saben por qué esta nación fue colonizada por Roma? 그리스도가 오시기로 했던 이 가나안 땅이 로마에 속국되어 있는지 Porque 이유를 esta 아냐? tierra de Canaán fue colonizada por Roma. 이 말은 우리에게 하는 질문과 같습니다. Es como lo que nos pregunta a nosotros. 교회가 왜 망해 있는지 아냐? ¿Saben por qué la iglesia perece hoy? 성도들이 왜 망한지 아냐? ¿Por qué los creyentes perecen hoy? 산 미겔에 있는 모든 교회가 이렇게 눌려 있는 이유를 아냐? ¿Saben por qué las iglesias de San Miguel de Allende están así de oprimidas? 그 이유는 한 가지입니다. Es una razón. 예수를 지 믿고 싶은 마음대로 믿어서 Porque 그래요. la gente cree en Jesús como quiere. 강단에서 예수가 그리스도라는 성경의 메시지가 없어져 Y en el 버립니다. púlpito no les está predicando cómo creer en Jesús de acuerdo a la Biblia. 그러니까 어떻게 됩니까? Y entonces, ¿qué pasa? 예수를 그리스도로 믿는 믿음이 사라지고 Desaparece la fe de creer en Jesús como el Cristo. 그 믿음이 사라지니까 세상의 모든 흑암 권세에 눌려서 Y desapareciendo esta fe, entonces están oprimidos por todas las fuerzas de las tinieblas. 고통을 당하고 사는 겁니다. Y entonces viven sufriendo. 요한일서 5장 4절입니다. Podemos verlo en 1 de Juan 5:4. 특별히 요한일서 5장 1절에 보면 Especialmente en 1 de Juan 5:1. 예수께서 그리스도심을 믿는 자마다 하나님께 난 자다. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. 하나님께 난 자마다 세상을 이긴다. Y todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. 세상을 이기는 이김은 이것이니 Y eso es lo que vence, 믿음이다. y eso es lo que vence al mundo, nuestra fe. 예수를 그리스도로 믿는 그 믿음이 세상을 이기는 믿음이라니까. La fe de creer en Jesús como el Cristo vence al mundo. 참된 교회가 마태복음 16장에 나와 있습니다. Podemos ver en Mateo 16 a la verdadera iglesia. 반석 위에 내 교회를 세우겠다. Sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. 베드로가 그 질문 대답을 한 이후에 또 다른 질문을 읽고 대답을 했죠. Y verdaderamente después de responder a esta pregunta, ¿qué les 제자들을 dice? 향해서 예수님 묻습니다. Es que después los discípulos tienen esta pregunta de Jesús. 너희는 나를 누구라 하느냐? ¿Y quién decís vosotros que soy yo? 3년 동안 나 따라다녔지. Durante 3 años me siguieron. 내가 누군 줄 아냐? ¿Saben quién soy yo? 이때 제자들이 한마디도 Y 못합니다. los discípulos no contestaron aquí. 지들도 똑같이 믿고 있단 말이에요. Ellos están creyendo igual que las personas. 지들도 엘리야처럼 예레미야처럼 세례요한처럼 믿고 따라다닌 거예요. Ellos creían en él como Juan el Bautista, Elías, Jeremías, algunos de los profetas igualmente. 여러분의 믿음은 어떻습니까? ¿Y la fe suya qué tal está? 예수님이 여러분께 질문합니다. A ustedes les pregunta Jesús. 이 지역 살릴 수 있는 길은 단 한 가지밖에 없어요. El camino para salvar esta región solo es una. 성경이 말하는 예수가 그리스도라는 이 믿음, 이거 회복하는 수밖에 없어요. Verdaderamente tenemos que restaurar la fe de creer de acuerdo a la Biblia que Jesús es el Cristo. 베드로가 대답합니다. Y entonces Pedro contesta, 주는 그리스도시요. tú eres el Cristo, 살아계신 하나님의 아들. el Hijo del Dios viviente. 우리 조상들이 그렇게 기다리던 그리스도 메시아가 당신입니다. Este Mesías, este Cristo que tanto esperaron nuestros padres, eres tú. 내 눈앞에 질문하는 당신이 내가 기다리던 그 메시아 아닙니까? Y entonces, ¿acaso tú no eres el Mesías que verdaderamente yo anhelaba, el que está enfrente de mis ojos preguntándome, tú eres el Cristo? 예수님이 그렇게 기다리던 대답이 나온 겁니다. Y era la respuesta que tanto anhelaba Jesús. 얼마 안 있으면 십자가 져야 되는데 제자들이 아무도 그리스도를 몰라. Porque dentro de poco ellos tenían que cargar la cruz y nadie de los discípulos sabía quién era él. 십자가 지는 걸 연기할 수도 없고 Y no podía retrasar su cruz, digamos. 다른 사람을 지게 하고 조금 있다가 할 수도 O 없고 no podía crucificar a alguien más y cargar la cruz después él. 긴장하고 있었거든요. Él estaba verdaderamente tenso. 베드로가 얘기하는 Y 거예요. por eso Pedro le dice, 그렇게 기다리던 메시아 eres el Mesías que tanto anhelábamos. 당신입니다. Eres tú.
아브라함을 성공하게 했고 Entonces verdaderamente el que dio victoria a Abraham, 다윗을 승리하게 했고 el que dio victoria a David, 구약의 모든 성도들을 승리하게 했던 그 메시아 그리스도 당신입니다. este Mesías Cristo que verdaderamente dio victoria a todos los individuos del Antiguo Testamento, este eres tú, Jesús. 바요나 시몬아 네가 복이 있구나. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. 참된 복. La verdadera bendición. 모든 저주재앙을 해결하는 복. Verdaderamente la bienaventuranza que resuelve todos los pecados y las maldiciones. 인생의 모든 문제를 해결하는 복. Y verdaderamente la bendición que resuelve todos los problemas de la vida. 하나님을 만나서 다시 에덴 동산의 원래 인간의 축복을 누리게 하는 하나님의 영상을 회복하는 복. Y la bendición que verdaderamente restaura esta imagen de Dios, regresar al Edén y estar junto con Dios. Esta bienaventuranza, ¿cuál es? 네가 이것을 어떻게 알았냐? Esto es verdaderamente, ¿cómo supiste esto? 이건 혈육이 깨닫게 하는 게 아니다. No te lo reveló carne ni sangre, 하늘에 계신 아버지가 깨닫게 했어. sino mi Padre que está en los cielos. 여러분에게 오늘 예수가 그리스도로 계시됐다면 하나님이 만지신 겁니다. Si hoy verdaderamente han tenido la revelación que Jesús es de Cristo, es que Dios les ha revelado esto. 이것이 계시됐다면 성령이 여러분에게 임하신 거예요. Y si verdaderamente tienen esa revelación, el Espíritu Santo ha venido sobre ustedes. 말씀을 통해 성령이 그리스도를 기록했지 않습니까? ¿Acaso es que no es, esta Biblia fue escrita por la inspiración del Espíritu Santo? 성령이 하는 일은 예수를 증거하는 일인데 Y entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Testificar a Jesús. 하늘에 속한 신령한 비밀을 깨닫게 하는 게 성령의 일인데 Y también lo que hace el Espíritu Santo es que nos percatemos de toda bendición en las regiones celestes. 그게 가슴에 부딪혔다라는 건 여러분이 계시를 받은 거예요. Y si verdaderamente esto ha llegado a su corazón, han tenido esta 감사하기를 revelación, 바랍니다. verdaderamente espero que tengan este agradecimiento. 그러면서 말씀합니다. Y entonces le dice a Jesús, 내가 이 반석 위에 내 교회를 세워. sobre esta roca edificaré mi iglesia. 반석은 뭐냐? ¿Qué es la roca? 베드로가 반석이 No 아니야. era Pedro. 베드로는 이름이고 Pedro era su nombre nada más. 반석은 뭐냐? Pero ¿cuál es la roca? 예수를 그리스도로 믿는 그 믿음입니다. La fe de creer en Jesús como el Cristo. 예수를 그리스도로 믿는 그 믿음은 Y la fe de 세상의 그 어떤 것도 무너뜨릴 수 없어요. Y la fe de creer en Jesús como el Cristo no puede ser derribada por nada del mundo. 죽음도 무너뜨릴 수 없고 Ni la muerte la puede derribar. 핍박도 무너뜨릴 수 Ni la 없고 persecución la puede derribar. 그 어떤 가난도 무너뜨릴 수 없습니다. Ni la pobreza lo puede derribar. 바울은 말합니다. Pablo dijo, 내가 풍부에 처할 줄도 알아. yo sé estar en abundancia, 내가 비천에 처할 줄도 yo sé 알아. estar en escasez, 내가 일체의 비결을 배웠다. porque yo he sido enseñado y en todo por todo. 내게 능력 주시는 자 안에 내가 모든 걸 할 수 있기 때문이다. Es porque todo lo puedo dentro de Cristo que me fortalece. 빌립보서 1장 29절 30절 Y si 말씀입니다. nosotros podemos ver en Filipenses 1 del 29 al 30, 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔다. juntamente estoy crucificado. 이제 내가 사는 건 내가 아니다. Y entonces yo ya no vivo, 나의 왕 그리스도시다. sino verdaderamente es mi Rey Cristo. 아멘. Amén. 이 비밀이 들어가는 겁니다. Y entonces este misterio entra. 이 비밀 때문에 흔들릴 수가 없게 되는 Y por 거예요. este misterio no podemos temblar. 이 믿음이 없으니까 성도가 갈등하고 Pero por no tener esta fe es que hay conflictos entre los creyentes. 이 믿음이 없으니까 성도가 자살하고 Y por no tener esta fe es que los creyentes se suicidan. 이 믿음이 없으니까 정신 문제, 육신 문제에 빠져서 늘 헤매고 시달리는 Y 거예요. por esto es que las personas están en problemas tanto físicos como mentales y siempre siguen sufriendo. 교회 목사와 사역자가 뭘 도울 겁니까? Entonces, ¿en qué podemos ayudar los pastores y los obreros de la iglesia? 목사의 위로가 얼마나 효과가 있겠습니까? ¿Ustedes creen que el consuelo del pastor es efectivo? 얼마나 능력이 있어서 기도해서 문제 해결할 겁니까? ¿Ustedes tienen gran poder para orar por estas personas? 그에게 그리스도가 증거되면 됩니다. No, tiene que serles certificados a ellos el Cristo. 그 사람이 살 사람이면 그리스도를 예수로 믿습니다. Y si verdaderamente son personas que correrán vida, ellos creerán en Jesús como el Cristo. 그 사람이 하나님께 쓰임받을 사람이 맞다면 Y si son personas que serán utilizadas por Dios, 예수를 그리스도로 믿는 믿음이 그 사람 속에 생기게 돼 있다고요. verdaderamente la fe que Jesús es de Cristo surgirá en ellos. 흔들릴 수 없는 것입니다. Y no podrán temblar. 다 뛰어넘게 되는 Y 거예요. podrán trascender todo. 반석 위에 내 교회를 세운다. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. 이게 성경의 교회입니다. Esto es la iglesia de la Biblia. 하나님은 산미겔에 이 교회를 회복하기를 원하는 Y 겁니다. Dios desea restaurar en San Miguel de Allende esta iglesia. 많은 숫자 필요 없습니다. No se necesitan de un 한 número 사람 grande. 있더라도 그 사람이 교회로 시작하는 거예요. Aún con una persona Dios puede hacerlo. 오늘 이 자리에 수많은 사람이 있는데 이분들 여러분이 이거를 깨달으면 됩니다. Y en ese lugar cuánto hay. Y si ustedes se percatan de esto, 그러면 어떻게 되냐? ¿qué es lo que ocurre? 음부의 권세가 이기지 못하게 Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 손도 못 대게 돼 있습니다. No pueden ni tocarlo. 요한일서 5장 18절이죠. Y si nosotros podemos ver en Juan 5:8. 5장 18절. Y entonces en 5:18, perdón. 하나님께로 나신 자가 저를 지키시며 악한 자가 만지지도 못할 Que 것이다. verdaderamente si los que son nacidos de Dios son protegidos de Jesús, no hay ningún impío que lo pueda tocar. 아멘. Amén.
음부의 권세가 건들지 못하게 돼 Y las puertas 있다니까요. del Hades no pueden prevalecer contra ella. 여러분이 왜 시달렸냐? Porque es que nosotros hemos estado errantes. 착한 일 안 해서 아니고, No porque no hemos hecho buenas 성경 obras. 안 읽어서 아니고, No es porque no hemos leído 기도 la 안 해서 Biblia. 아니고, No es porque no hemos orado. 예수를 그리스도로 믿는 믿음이 없어서요. Sino porque no hemos tenido la fe de Jesús como el Cristo. 오늘 이 말씀을 듣고 여러분 기도하시기 바랍니다. Espero que oren con 이 esta palabra 믿음이 생기도록. para que puedan tener esta fe. 그렇게 되면 어떻게 되냐? Y si tenemos esta fe, ¿qué pasa? 천국 열쇠를 얻게 됩니다. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. 세계 복음화를 위해서 쓸 수 있는 천국 열쇠. Las llaves del reino de los cielos utilizadas para la evangelización mundial. 하나님의 일을 위해서 하나님께서 에덴 동산에 아담에게 모든 것을 주셨잖아요. Y entonces, así como Dios había dado a Adán todo para esta obra. 예수를 그리스도로 믿기 시작하면 그때부터 주를 위해 살게 되는데, Y si creemos en Jesús como el Cristo, vivimos por el Señor. 주를 위해 살는데 필요한 모든 것을 얻을 수 있는 천국 열쇠가 생기는 Y 거예요. nos da las llaves del reino de los cielos para tener todo lo necesario para vivir por el Señor. 아멘. Amén. 그래서 성경의 모든 주제는 예수가 그리스도. Por eso el tema de toda la Biblia es que Jesús es el Cristo. 오늘 마태복음 28장을 읽으면서 그런 말이 있었죠. Hoy leyendo Mateo 28 había algo así. 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨다. Me es dada toda la potestad en el cielo y en la tierra. 그러므로 너희는 가라. Por tanto, id. 예수를 그리스도로 믿는 사람들이 세계 복음화를 향해서 움직일 때 모든 하늘의 권세, 땅의 권세가 같이 움직이는 겁니다. Cuando las personas que creen que Jesús es el Cristo van a toda la tierra para hacer la evangelización mundial, la potestad del cielo y de la tierra se mueve con ellos. 성경의 복음과 성경의 전도를 가지고 당대 세계 복음화를 향해서 뛰려고 하는 그 성도가 딱 나타났을 때, Y cuando verdaderamente hay discípulos que quieren correr para hacer la evangelización mundial en nuestros días para toda la tierra, 그 사람에게 하나님이 함께하는 겁니다. entonces verdaderamente Dios está con ellos. 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께하리라. Y Él dice, yo estaré con ustedes hasta lo último de la tierra. 당대 세계 복음화가 완성되는 그날까지 내가 너를 도우리라. Y entonces hasta el día de la evangelización mundial, Él estará con nosotros. 예수가 그리스도라는 이 믿음으로 천국 열쇠를 사용해라. Y entonces con el nombre de este Jesús, que es el Cristo, utiliza la llave del reino de los cielos. 당대 세계 복음화 때문에 준비된 천국 열쇠. Estas llaves del reino de los cielos preparados para la evangelización mundial en nuestros días. 당대 세계 복음화를 위해서 준비된 성경의 전도. Y también el evangelismo de la Biblia preparado para la evangelización mundial en nuestros días. 당대 세계 복음화 때문에 준비한 성경의 복음. Y el evangelio de la Biblia preparado para la evangelización mundial en nuestros días. 이 교회가 회복하고 산 미겔이 살아나는 그런 역사 있기를 축원합니다. Yo verdaderamente los bendigo para que esta iglesia pueda aplicar todo esto en San Miguel de Allende. 들어주셔서 감사합니다. Muchas gracias. Vamos a terminar.